Koji su rani znakovi da imate dijabetes ili rezistenciju na inzulin, to ćete saznati u današnjoj emisiji. Jer, nažalost, bolesti ovoga tipa i dijabetes i rezistencija na inzulin pogađa praktično svaku drugu osobu u modernom načinu života, što je strašni podaci. I ključno nam je prepoznati ove rane vrste simptoma. Pratite moju emisiju, na kraju ili zapravo u drugom dijelu emisije ću vam dati nekoliko izvanrednih prirodnih načina kako bi kontrolirali razinu šećera u krvi i da ne dođe do samoga dijabetesa. I kada govorimo o samome dijabetesu, dakle tipa 2, to je onaj najučestaliji oblik dijabetesa koji veliki broj osoba dobiva tijekom godina života. I današnje te godine života kada se dobija dijabetes su puno, dakle na nižoj razini nego što su bili prije 30, 40, 50 godina i enormno je povećani broj osoba koji ima sami dijabetes tipa 2. Ova vrsta bolesti i oboljenja se najčešće dugi niz godina manifestira u malim simptomima, ali je ključno da ih onda prepoznamo kada su oni u onim puno blažim oblicima jer se možemo puno jednostavnije i bolje liječiti. I kada osobe dobivaju specijalno dijabetes tipa 2, možete očekivati da ćete imati kroničan glad i umor. Vaše tijelo hranu koju jedete pretvara u glukozu koju vaše stanice koriste za energiju. Ali vašim stanicama je potreban inzulin da bi uzele glukozu. Ako vaše tijelo ne proizvodi dovoljno ili uopće nema inzulina ili vaše stanice se odupiru inzulinu koje vaše tijelo pretvara i stvara, glukoza ne može ući u njih i nemate energije. To će vas učiniti umornijima i gladnijima na vremenski period. Ajde, molim vas, tako vodite mi računa o ovome, jako bitno za reći. Rekli smo, sve ono što pojedemo jednog dana putem glukoze pretvara se u dotičnu energiju koja ulazi u naše stanice i mi od toga imamo energiju. Iako naše tijelo ne proizvodi dovoljno inzulina ili inzulin ne radi adekvatno, mi nemamo niti energije, niti ono što je potrebito za naše normalno funkcioniranje naših stanica. I normalno šta god da pojedete, vi ćete se ubrzo osjećati gladnima. Dakle, kronični umor, kronična glad ili zapravo pretjerana glad puno češće nego što je bilo nekad prije možete očekivati kod samog dijabetesa tipa 2 ili običnog dijabetesa. Isto tako razmišljamo o čestom mokrenju i žeđu. Prosječna osoba mora mokriti između 4 do 7 puta u 24 sata. Ali osobe sa dijabetesom moraju puno više ići na mokrenje. Zašto? Uobičajeno je da vaše tijelo apsorbira glukozu dok prolazi kroz bubrege, ali kada dijabetes pritisne šećer u krvi, bubrezi ga neće moći više vratiti i to uzrokuje tijelo da proizvodi više urina, a za to su potrebne više tekućine. Rezultat, možete ići na WC češće, isto tako posljedica učestalog mokrenja, to se jako često javlja, pošto gubite puno više tekućine, bit ćete puno više i žedni. Dakle, uz kroničan umor, pretjeranu glad, apsolutno učestalo mokrenje, učestala žeđ može biti simptom samoga dijabetesa. Isto tako razmišljate da u posljedica svega toga ćete imati suha usta i svrbež kože. Budući da naše tijelo koristi tekućinu da bi izmokrilo, a za ostale stvari ima manje vlage, mogli biste dehidrirati, a usta će vam biti suha i može vas čak sama koža svrbiti, što je definitivno bitno za reći. Suhi jezik, bijele naslage na samom jeziku, žeđ i kontinuirani problemi specijalno sa suhim ustima i tako možete imati. Osobe koje imaju promjene razine tekućine u tijelu mogu imati problema sa očima. Isto tako možete imati zamagljeni vid, što je bitno za napomenuti. Problemi isto tako sa vidom. Kako bolest sama napreduje, određeni broj osoba će primijetiti čak i kronično ili mršavljenje puno više nego što su zapravo i mislili. Uz probleme ovoga tipa možete imati redovito povraćanje, redovito naravno mučnine i osobe sa samim dijabetesom mogu imati bol i utrtost stopala ili sami nogu. Ovo je još jedan problema naravno oštećenja sa samim živcima. Jer kako bolest napreduje, i to vam ja recimo izuzetno često vidim u svojoj praksi. Ja kad radim sa pacijentima i liječim ih recimo njihovi bolesti i oboljenja, učestali simptom, naprednih faza samoga dijabetesa, biti će problemi sa živcima. I to je nešto što se učestalo javlja specijalno u recimo nogama i imate problema upravo ovoga tipa. Utrnutost, žarenje, trnjenje pecka koje putuje u noge, ali isto tako mogu putovati u ruke i slično. To je nešto što mi realno u medicini nazivamo
periferna neuropatija koja je posljedica samoga, naravno, dijabetesa. I vi još kad razmišljate o samome dijabetesu, imat ćete sigurno polako zaciljivajuće čireve ili posjekotine. Vremenom povišeni šećer u krvi utječe na protok krvi i uzrokuje oštećenja živaca, što vašem tijelu otežava zaciljivanje rana. I još jedna informacija, dakle, ekstremno bitna. Posljedica enormne količine, rekli smo, šećera ili razine šećera u krvi, jako često osobe dobivaju infekcije Candida. Specijalno se ovo odnosi na žene, ali naravno može biti i same muškarce, i specijalno će se odnositi na samo genitalno područje. Dakle, peckanje u samom spolovilu, neugodan zapravo svrbež u vagini ili okolo nje, iritacije, goruće senzacije, bol ili nelagoda prilikom mokrenja, bol ili nelagoda tijekom samih seksualnih odnosa, bijeli ili zgrudani iscjedak koji miriše na kruh, nažalost može ukazivati da ove pretjerane infekcije, specijalno kandidom i još specijalnije kod žena, može ukazivati da se ima, nažalost, dijabetes tipa 2. Dakle, ajde, molim vas, dakle, vodite mi računa. Ovo su ekstremno bitne informacije, ovo su najučestaliji simptomi. Ukoliko ih primijetite u ranim fazama, puno se jednostavnije, dakle, možete rješavati same bolesti. Što bi ja napravio kada bi mislio da imam potencijal rezistencije na insulin, dijabetes tipa 2? Dakle, ali vjerujte, u velikom broju osoba ste vi u tom slučaju. Jer rekli smo za nekih 20 do 30 godina skoro svaka druga osoba će imati dijabetes tipa 2, što su ekstremno alarmantni, dakle, upozoravajući podaci. Dakle, morate promijeniti vaš način života kompletno i razmišljati, specijalno kad pređete 40. godinu pa nadalje, da uz zdrav način života uzimate adekvatne dodatke prehrani. I tu ću vam specijalno preporučiti, ukoliko imate sami dijabetes, određene vrste perspektiva mogu pomoći. Specijalno redovito uzimate kromov pikolinat 100 do 400 mikrograma dnevno, alfa-lipoičnu kiselinu 50 mg dnevno, kalij 99 mg 3 puta dnevno, cinkov kelat 50 mg 3 puta dnevno i vitamini kao što su multivitamini mogu vam enormno koristiti. Dakle, zdrav način života, pravilna prehrana, kontrola stresa, kontrola tjelesne težine i uz ove dodatke prehrani koje morate redovito, recimo, uzimati, imate najbolju perspektivu da se dijabetes tipa 2 uopće ne dogodi, naravno, kod vas.